Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 25 बोल 14. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपले कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो वळख दिता. वय मोगाल भाव भयणीनो, आमी देवाची भक्ती काळजाचे खोलायेंतल्यान करूंक गरज. आनी अशें करून देव आमचो कितलो मोग करता हें आमी वळखूंक पावता. तर कुशलकायेन देवाची भक्ती करून गीत गावुया, तू ही मेरी चाहत है. सगळीं उबीं रावुया, प्लीज स्टँड अप. तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. तमन्ना बेजरा की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार. दिल की एक तमन्ना बेजरा की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार. तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. तुझ पर ही भरोसा, तू मेरी चट्टान, तुझ पर तन्हारे, तुझ में है आज़ाद. तुझ पर ही भरोसा, तू मेरी चट्टान, तुझ पर मन बहारे, तुझ में है आज़ाद. गाओ मैं सदा, तू गाओ मैं सदा. तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 40 आनी 6 बोल 1 ते 3 आमकां अशें मेळटा. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ.
कश्टाकालाच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपू, दोंगर कोळ दर्यांत उमटोन पडूं, दर्याची उदकां चळबळूं गळबळूं, लाराच्या मारात दोंगर हालूं आमी हालची ना. वय मोगाल भाव भयणीनो, आमचें जिवीत देव चलयता. देवाच्याच हातांत आमचें आख्खें जिवीत घालुया. तशेंच हो वेळ जागो सगळे आमचे कश्ट, सगळीं आमची चिंतनां देवाक समर्पण करून गीत गावुया. सगळें जेजूक समर्पिता. आमचे हात उक्ते दवरुया. Lord, we surrender our mind, heart and soul. This time, you bless us abundantly. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will never love and trust You in Your presence freely live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sogle Jesus, आमचे हात उबारुया. सर्व सावदिता सगळोच म्हाका, सर्व नारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता, सर्व सावदिता. सगळंच म्हाका, सर्व नारा हांव समर्पिता. सगळें जेजू, सगळें जेजू समर्पिता. ताचे मुखार सोरपोटा. तुसार सांडून पातक सोडून मोची हांव भेटयता. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता. व्हडल्या सर्व सावदिता. सगळोच म्हाका, सगळोच म्हाका. सर्व नारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता, सर्व सावदिता. सगळोच म्हाका, accept us, Lord, accept us. We surrender, we surrender, we surrender. Hallelujah, 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 hallelujah,
बसूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी बड माये मोगाचो येवकार ह्या आमच्या कोपेलान आनी कितें भशेन आयज आमी पवित्र आत्म्याची नियाळ करता आसतना म्हाका दिसता तुमचे उजव्याक दाव्याक ताका मातशें पळयात. ताचे दोळे मोठे जाल्यात, बारीक जाल्यात. मातशें येवकार एकामेका विश करात. कोण आहा ती पळयात. फुडें आमचे मदें घोडी पयलीच फावटी आयले आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 I want to see everyone is smiling. सगळें दांत आसूं ना आसूं दाखयात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमचे भयणी जायते वचून सांगल्यात हांव नकळो ती सगळ्यो सवय म्हजी सवय आसा जाल्यार ना जाल्यार देवान म्हाका दिवचें म्हणून देवा कडेन मागात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पुढे भावंड आयज आमी ल्हानसो नियाळ कोत्ता. पवित्र आत्मो आमकां कित्याक जाय? कितें नियाळ कोत्ता आमी? आयकूं येवना. हो कान बरो ना हे सायडीन पवित्र. आतां दुसऱ्या उतरांनी पवित्र आत्मो व्हडल्यान म्हाका कित्याक जाय? पवित्र आत्मो म्हाका कित्याक जाय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी ज्यो वस्तू आमकां जाय त्यो आमी कशी भाशेन घेता. जायत पाट सांगता. समज आमच्या तरणाट्यांक समज तांकां टुरा वचूंक जाय काश्मीर. मामी रेडी आहा पूण कोण तयार ना? आ कोण तयार ना? मामी रेडी आहा पूण कोण तयार ना? डॅडी तयार ना. म्हणटरी ती कोणाक परमिशन मार कोणाक पंपींग करूं वयतली? मामीक. कोणाक तयार कर म्हणून? अशें सांग. आनी कशी भाशेन ती घेतिल्ली कित्याक तांकां वचूंकूच जाय. म्हणून हो पवित्र आत्मो आमकां कित्याक जाय? कोणाक जाय? कित्याक जाय? पण आमी जायतीं फेस्तां केलीं पूण ह्या पवित्र आत्म्याची तितली आमची भर गेली ना. आनी तेजे आयज कोणाक सांगलें 100 पाडी हे पवित्र आत्मे. फादर कितें म्हणपा तें? 100 पाडी हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या. फादर कितें म्हणपा तें? हे पवित्र आत्म्या म्हणपा लागून आमचे कडेन जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून बूक ऑफ जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 2 पळयात. हो पवित्र आत्मो कोणाक जाय तें पळयात. बायबल आसा तें मातशें उक्ती करात. बूक ऑफ जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 2. मेवलें सगळ्यांक? सगळ्यांक जर मेवलें ना लिस्ट बरयात तुमच्या बुकाचेर. बुकाची बरयात भुरगीं कोणें बूक काडल्यात ते. आनी थोड्यांक मेमरी बरी आहल्यार मेमरीची बरयात. कंप्युटर ऑन करात आनी थिंगा नोट घालात. जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 2. लेट अस से सगळीं म्हजे फाटले म्हणात. ह्या उपरांत आवाज येना. ह्या उपरांत कोण व्हडल्या म्हणटा तांकां जेवण मेळटलें ना? जेवण मेळपा ना आयज. जेवण बरें जालां खंय? व्हडल्यान म्हणटा तांकां जेवण आसतलें. व्हडल्यान म्हणून तांकां जेवण आसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या उपरांत सगळ्या मनशांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो संदेश दितली. तुमची उत्तर पिरायेची सपनां सपनेतली. तुमची तरणाटी दर्शनां घेतली. गुलाम दादल्या आनी बायलांचेर पर्यान त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हालेलुया.
वो पवित्र आत्मो कोणाक कोणाक जाय म्हणला कोणाक जाय पयलो कोणाक जाय पयलें एका उतरान कितें म्हणलें सगळ्यांक ऑल द ह्युमॅनिटी सगळ्या मनशांक पवित्र आत्मा फक्त पाद्रींक माद्रींक ना फक्त क्रिस्तांव ना सगळ्या मनशांक प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर देवाची उतर सांगता त्या उपरांत सगळ्या मनशांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो कोणाचो आत्मो कोणाचो आत्मो देवाचो आत्मो सगळ्या मनशांचेर दुसरें मागीर थिंगा आनी बरें करून सांगतो तुमच्या पुतांचेर तुमच्या पुतांक तुमचेर देंवलो मागीर कोणाक गरज आहा तुमच्या पुतांक गरज आहा फादर सांगता ते व्हडू सांगला जायत वस्तू तुमच्या पुतांक गरज आहा पुतांकूच पुरो कोणाक गरज आहा कोणाक गरज आहा चल तांकां दियाय आनी आमकां सोडाय अशें ना कोणाक गरज आहा कोणाक दुवांक गरज आहा मागीर पुरो पूत आनी दुव इतले जाल्यार पुरो आनी आमी जाणटे आहाय ती जाणटेल्यांचेर पिडेवंतांचेर सगळ्यांक कितल्यान पुरो न्हू तुमच्या तरणाट्यांचेर प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयज जायते आमची तरणाटी सांडल्यात आनी जायत कडेन म्हणटा हांव जे साक जे गांवची तरणाटी सांडली भुरगीं सांडली त्या दिसाक ते गांवचे निसणटणाची सुरवात जाली जे साक भुरगीं आनी तरणाटी सांडली त्या दिसाक ते गांवची कितें सुरवात जाली कसली निसणटणाची प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून आमच्या तरणाट्यांक ह्या पवित्र आत्म्याची अदीक गरज इतल्यान काबार ना गुलाम दादले कितें कितें गुलाम आहात ते कितून गुलाम आसात सोऱ्यान थोडे दादले सोऱ्याचे गुलाम आहात तांकां कसली गरज पवित्र आत्म्याची आनी कितून दादले गुलाम आसात सिगरेटीची जे सिगरेटी ओडटात त्या दादल्यांक तरणाट्यांक गरज कसली पवित्र आनी कोणाक खंयच्या दादल्यांक आनी आवाज येना कितें म्हणलां ड्रग्स घेतात तांकांय बी सुटका जाय आनी म्हाका उडगास येता एका तरणाट्याक हाडलो फ्रॉम UK सान गोंयान हाडलो ओ माय गॉड हॉरिबल कसो साठोना बॉडी बिल्ड सारको दुखूर गो सारको कोणाक काडना आमचे असले 10 जाण लेगून तांकां सगळ्या उडयतलो आपले मामेक लेगून वळखना एक पाटी सुरी काडली आनी मारली आवय देवा बुगूस म्हणून ह्या असल्या तरणाट्यांक लेगून गरज कसली पवित्र आत्म्याची आनी कोणाक गरज पवित्र आत्म्याची खंयच्या दादल्यांक जायते दादले पातकांचे येतल्यांक गरज मेडेपणाची येतले आमकां गरज पवित्र आत्म्याची हालेलुया 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 गुलाम जाल्ल्या दादल्यांक कोणाक गुलाम जाल्ले ते कसले गुलाम जाले ते सैतानाचे देवचाचे सिगरेटीचे अविश्वासीपणाचे पातकाचे काळोखाचे सगळ्या दादल्यांक गरज पवित्र आत्म्याची व्हडल्या ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान let them be free in the name of Jesus may make us free all the men and women दुसरे
दादल्यांक पुरो मागीर मागीर कोणाक जाय बायलांक जाय दादल्यांक दिल्या पुरो कोणाक गरज आहा बायलांक गरज आहा बायलांक गरज आहा कसली पवित्र आत्म्याची गुलाम दादल्यांक आनी बायलांचेर पर्यंत त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो धाडटलो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड कितले जाणांक गरज आहा हात उबारत जांकां पवित्र आत्म्याची गरज आहा हात उबारत आनी देवाक सांगात देवा म्हाका तुज्या आत्म्याची गरज आहा लॉर्ड आय नीड युअर स्पिरीट 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 दुनिया म्हाका तुज्या आत्म्याची गरज आसा व्हडल्यान दुनिया म्हाका तुज्या आत्म्याची गरज आसा दुनिया म्हाका तुज्या आत्म्याची गरज आसा दुनिया म्हाका दी तुजो पवित्र आत्मो दुनिया म्हाका दी तुजो पवित्र आत्मो दुनिया म्हाका दी तुजो पवित्र आत्मो हालेलुया 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 बाबडीनो हो पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो आमी कोण ती आमी कोण ती कोण शिकयतलो कोण शिकयतलो पूण आतां आमकां कोण शिकयता पवित्र आत्मो ना तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे सभेन ना तेन्ना कोण शिकयता जॉन्सन हू इज टिचिंग अस आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना तेन्ना आमकां कोण शिकयता आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना आमकां पवित्र आत्मा शिकयता कोण शिकयता आमकां आमी कोण ते आ देंवचार जेन्ना आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना तेन्ना आमकां कोण शिकयता आ आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना तेन्ना आमी कोण ते आमकां कोण शिकयता आ स्पिरीट आमचो आत्मो आ स्पिरीट आमचे लागीं देवाचो आत्मो तेन्ना कोणाचो आत्मो शिकयता अरे तूं दुकोर आनी हांव म्हणटा हांव कोण आ हांव दुकोर जेन्ना आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना तेन्ना आमचो आत्मा आमकां शिकयता दुसरें संवसारचो आत्मा आनी देवसाचो आत्मा शिकयता आमी कोण ते प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना आमची पवित्र आत्मा येतलो देवाचो आत्मा येतलो तेन्ना आमकां कितें शिकयतलो सोत शिकयतलो आमचो आत्मा सोत शिकयना संवसारचो देवसाचो पातकाचो आत्मा आमकां सोत शिकयना उक्ते करात जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 जुवाचें शिबोतमान 16वा आवेसूर वोडी 13 कोण वाचच्यात जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 कशें वाडलें म्हणत स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां सोत शिकयतलो सोत म्हणटा ती कितें सोत म्हणटा ती फक्त एक खातीर म्हाका एक जाय आसलो एक कोण भुरगो यो हांगासर कोण येता कम आय वॉन्ट येस एविसन कम येस सेंड अप यो ओके एकटो भुरगो येयला व्हडल्या ताळेची बॅट आमी भेटुया ओके ना मागीर कोण दादलो जाय आसलो कोण दादलो बायल कोण येता कोण ना बायलो कोण ना दिसता म्हाका दादले कोण नात कोण एक दादलो येस कमर रॉकी खातीर एक व्हडल्या ताळेची बॅट आमी देवाक भेटुया बरें आतां एक कोण बायलो एक चेडू कोण एनी वन सारा कम ओके तिकाय खातीर एक व्हडल्यान ताळेची बॅट आमी देवाक भेटुया म्हजे लागीं एक कागद आहा कितें आहा कागता गुडको आहा चोयल्या तुमी असो कागता गुडके केन्ना पळयल्याय आं
कोण दाखयना काय बंद दवराय गरजे आहे कागता गुडके आ ओके म्हजे लाय एक कितें आहा पयसो आं कागता उडको म्हणल्यार कितें आहा गो सारा वाटे ते पयशे ओके बरें हे पयशे हांव नको होरे हॉटेला मातशें चॅक करी होरे रे कितें सांगता हे होरे म्हणटा न्ही कित्याक लागून तेजे बरयलो कडेन आहा म्हणून होरे हूंय ओके एविसन इज अ रियल नोट वो फेक नोट इज इट रियल और फेक रियल हाउ यू नो इज इट रियल कोण आहा हां ओके तो सांगता रियल कित्याक म्हणटा जाणा गांधीजी म्हणून एक कडेन प्रिंट केलो कडेन आहा एक कडेन दिसती पडटा आनी एक कडेन बेश्टो दिसती पडटा परत करून चुपा जाय तुवें हिंग एक कडेन आहा तेका लागून रियल म्हणटा रॉकी बाब मातशें चोय रे कितू पयशे ते जायत लाखान बेजले आसता पूण मातशें पळय इज इट रियल रियल तो रियल सांगता बरें आतां हे पयशे कितले म्हूण बरयल्यात ताचेर आयशो ओके हे पयशांचेर 500 म्हूण बरयल्या 500 म्हूण बरयल्यात ओके 500 म्हूण बरयल्यात पूण हे आमचे सारा सांगता 500 रुपये म्हूण आनीक एविसन सांगता 501 रुपये म्हूण आ आनी आमचो रॉकी भाव सांगता 500 एक उणें म्हूण कितले जाले 499 न्हू बरें तें सांगता कितले म्हणू 500 तो सांगता 501 आनी आमचो रॉकी तो 500तलो एक काडटा आनी कितले म्हणटा 499 हू इज रायट एंड हू इज रॉंग आनी तुमच्यांनी म्हूण येता 498 497 सगळें वाडूं येता चडूं येता जायना जाता पूण वीच इज द रायट आन्सर पळया म्हाका जाय जाल्यार हांव म्हणटा ना ना 500 न्हू ते एका 450 ते कोण म्हणटा ना 500 बास ते 100 जाणां 100 आन्सर सांगता मिलियन आन्सर सांगता डिफरंट आन्सर बट देर इज ओनली वन रायट आन्सर इट कॅनॉट बी मोर इट कॅनॉट बी लेस चडूय न्हू चडूय सांगलें जाल्यार आन्सर कितें रॉंग आनी थोडेंय सांगलें जाल्यार आन्सर कितें रॉंग आन्सर कितें आहा तें ट्रूथ कॅनॉट बी मोर देन वन ट्रूथ इज ओनली वन खोटें म्हणटा तें फोट म्हणटा ती 100 हजारांनी मिलियन आसूंक शकना आसूंक शकता वा आसूंक जायना सोत म्हणटा तें एक फोटी म्हणटा ती एकूच एक फोट मारपाक आनी ती लिपोवपाक कितले फोटी तयार करची पडटात सोत एक पवित्र आत्मो आमकां सोत ते शिकयता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हे स्वताची हे तिगूय जाण गोंय आहा तांचे खातीर एक व्हडल्यान ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया म्हणटा बाबा न्हू पवित्र आत्मो सोत ते शिकयता पवित्र आत्मो केन्नाच आमकां फोट फोट पयले सोत देव कोण ते शिकयता गॉड कॅनॉट बी मोर देन वन गॉड इज ओनली वन देव एकूच हे सोत शिकोवपी काम कोणा गेलें पवित्र आत्म्या गेलें पवित्र आत्मा केन्नाच आमकां कन्फ्यूज करना कितें करना कन्फ्यूज केन्नाच करना नेवर होली स्पिरीट नेवर मेक्स अस कन्फ्यूज केन्नाच करपाक ना पळयात 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 33 बागेन पावलो कोरिंथकारांक सांगता पवित्र आत्मा पळय आसा तो केन्नाच कोणाक कन्फ्यूज करना म्हणटा केन्नाच कन्फ्यूज करचो ना होली स्पिरीट 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 33 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 33 कोण वाचता कित्याक देव
गडबडाचो देव न्हय पूण शांती समाधानाचो. देव केन्नाच कन्फ्यूज. तेणें म्हणलें एकट्यान समज 501 आन्सर कितें जालें? रॉंग. एकट्यान म्हणलें समज 499 आन्सर कितें जालें? रॉंग. बट होली स्पिरीट नेवर मेक अस कन्फ्यूज. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तूं पवित्र आत्म्या बरोबर येता तेन्ना स्वतांची येता. तूं पवित्र आत्म्या बरोबर जियेना तेन्ना तूं खंय जियेता तुका आनी म्हाका खबर ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दुसरी वस्त पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता. कितें दिता? बळ दिता, शक्ती दिता. पवित्र आत्मा तुजी सवय आसा. तूं उज्याक कितें करचो ना. सांजवाव जेजूचो आपोस उज्याक भियेलो ना. दानिएल प्रवादी त्या शिवांक भियेलो ना. ते शेद्राक मेशाक अबिगनेगो खंय आसले? उज्यान आसले. उज्याक भियेले ना. जो मनीस पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ आसा तो कोणाक? कोणाक? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कित्याक ही शक्ती खंयची? वयली. ही शक्ती आनी बळ खंयचे? कोणाचें? आनी वयले शक्ती कोणाचें झुजपाक? ती शक्ती आमकां मेळटा. एक्ट ऑफ एफेसस चॅप्टर 1 वर्स 8. धर्मदाचो इतिहास पयलो आविसूर वडी 8. मातशें पळयात. धर्मदाचो इतिहास पयलो आविसूर वडी 8. उक्ती करात पळयात. तुमची देंवतल्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुम्ही घेतल्यात. आनी तुमी कोणाक भियेचे ना. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी जेजूचे गवाय जातले. म्हाका उडगास येता मादर ट्रिजाची सिस्टरी यामीन ह्या देशांत जाय जाणांक सोडून घातलोली. जायते जाणांक. आनी लोक कुसतालो. आनी मादर ट्रिजाच्या सिस्टरीनी हे लोकांक आदार दिवंक यामीन ह्या देशांत गेली. आनी 1998 वर्साक तांचे 3 सिस्टरींक जिवेशी मारल्यो. तुमी हांगासर तांकां जायत वाट धमकी दिल्ली. तुमी आमच्या देशांत नाकात आनी तुमी आमच्या लोकांची सेवा करिनाकात. तांकां धमकी दिल्ली. पूण ती धमकी भियेली नात. 1998 वर्साक 3 सिस्टरींक कितें केल्यो? शूट केल्यो. आनी शूट केले म्हूण आतां कितें करुया? कितें करुया? पळोवन या? ना. भियेले नात. भियेले नात. त्या देशांत तश्योच रावल्यो. 3 जाणांक जिवेशी मारल्यो आनी 4 सिस्टरी गेल्यो. 2016 वर्साक आनी 4 सिस्टरींक जिवेशी मारल्यो. 4 सिस्टरींक ह्या म्हयन्या देशांत जिवेशी मारल्यो. सगळी मेळून कितल्यो जाल्यो? 7 सिस्टरी. ते मरूंक तयार आहात. पूण आमी जेजूचे व्हडल्यान तांचे खातीर एक ताड्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान आवाज येवनी. व्हडल्यान आवाज स्वर्गार पावूं दी. आनी जी बाबयणां जेजूक गवाय दितात, मोगाक गवाय दितात, तांकां बळ आनी शक्ती मेळूं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती कोणाक भियेना. जांकां मेळोंक ना ती कितें जाली? सगळ्यांक भियेतात. आनी देवाची शक्ती मुखार कोणूच आमकां देवाच्या मोगा सुली पेल्यान काडूंक शकना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 2 Timothy chapter 1 verse 7.
देवान आमकां कसलो आत्मो दिला पळयात. 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy 2 Timothy chapter 1 verse 7. कित्याक देवान आमकां दिला आत्मो आमकां बिजूड करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पूण बाबा न्हू हो देवाचो आत्मो आसा जाल्यार तूं सगळ्या कडेन झुजूंक शकता. सगळ्या कडेन. एक दिसाक एक बायलेक हाडली मागणी करूंक. फादर हे बायलेची मातशी मागणी करा. ती मागणी करता सो दोळ सारके वांकडे वांकडे करून सारके लायक शी बिकेम लायक अ स्नेक आनी चुचको आयले आंगार सारकी आंगार आयली. दुसरी हालू धांवन गेली. आय एम दे कम ऑन लेट मी चॅलेंज यू लेट मी चॅलेंज यू कम ऑन. ती आंगार येता हांव तिच्या आंगार वयता. जेन्ना मागणी करता आसतना ती बायल इतली चाळवली पूण हांव भिवोना. दुसरी हाली भिवोन सगळीं गेली. देन वी प्रे लॉट जायते मागणें केलें आनी ती बायलेक सुटका दिली. मागीर म्हाका विचारलें फादर तूं भिरायसो ना. तिची दोळे चोयलो तुवें फादर तिची तोंड चोयलो फादरचें. आनी आमी देंवचार बी कोणाक कोणाक देंवचार कितें करूंक जाय आमी माडोवपाक जाय. पांयां तोडाक माडूंक जाय. लूक चॅप्टर 10 verse 19. जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती कितें करतात. लूक चॅप्टर 10 verse 19. लूक चॅप्टर 10 verse 19. चोत्राय म्हणजे फाटल्यान म्हणा आमचे भाव फाटल्यान म्हणा चोत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मोसूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक वायट तुमकां जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जांकां देवाचो आत्मो मेळ्ळा ती देवचाच्या आत्म्या लागीं झुजता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. तिसरी गोष्ट जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती देवाक वळखतात. कोणाक वळखतात. देवाक वळखतात. आनी तांकां केन्ना वाज येना. कसलो वाज येना. देवाचें उतर वाचूंक देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत फुडें व्हरूंक. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जांकां पवित्र आत्मा मेळोंक ना तांकां वाज येता. तुमी चॅक करात. तुमी चॅक करात. जे दिसाक तुका पवित्र आत्मो मेळोंक ना ते दिसाक तुका देवाचें उतर वाचूंक कितें येतलो. वाज येतलो. देवाचें उतर आयकून तुका कांय कितें जावचें ना. सजमुचें ना. पूण जायत पावटी हांवें सांगलां 1999 वर्साक फर्स्ट टायम आय गॉन टू डिवायन रिट्रीट सेंटर केरला. खंयच्या वर्साक 1999. कितलीं वर्सां जालीं. 25 years पास. आनी जे दिसाक 1999 वर्साक हे डिवायन रिट्रीट सेंटरान गेल्लो तेन्ना त्या सेंटरांतल्यान भायर सोदता आसतना मोदें हांवें म्हणलें आय वील नेवर एंटर इन दिस सेंटर अगेन इन माय लायफ. हांव हे डिवायन रिट्रीट सेंटरान आनी परतून केन्नाच येवपाचो ना. कित्याक येवपाचो ना. कितें केलें काय ताणें.
कितें केलें आय गॉन विथ सारकें पयले फावटी केरला बाय बस तेन्ना बसी येताले हांव विथ ऑल माय कंपेनियन येस आनीक थंय हांवें म्हणलें हांव आनी परतून केन्ना येवपाक ना कित्याक येवपाक ना म्हणलें आसतलें आनी बरें सांगलो हांवें कित्याक येवपाक ना कित्याक येवपाक ना कित्याक आसतलें वॉट कॅन बी रिजन वॉट कॅन बी रिजन आं जेवण ओके एक म्हणटा जेवण वॉट कॅन बी एल्स एनी वन इज फूड एनीथिंग एल्स come on one is food anything else not food एक मिसाक व्हेलें आमकां आनी मिसाक आमचें मीस एक वरा भितर कितें जालें 2.5 वरां जालीं मिसूच काबार जायना 2.5 वरां आमची कितली मिस जातली 2 ते 3 मिसां जातलीं थोडे पाद्रे रोकडे काबार करतात एक टॉक आयकपाक 1.5 वर कोण काडटले रे बाबा ती इंग्लीश बाडी कितें कितें आयकूं येता ती कितें उलयतात तांकांच खबर कितें उलयतात रे कांय समजना वाज येयलो कांय वचना भितर कांय तेका लागून हांवें कितें म्हणलें हांव परतून केन्नाच पूण कितले फावटी 25 वर्सां येवन येयलो म्हाका आवड घासना व्हडल्यान एक ताळेची भेट आमी देवाक भेटुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतर तुका सजमतलें जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज देवाची वस्तू भुरगे आयसर कोत्तले तांकां पवित्र आत्म्याची घरान तेच मागणें कोत्तलें जाल्यार देवाचें उतर सजमतलें देव कोण तो सजमतलें कसली गरज पवित्र आत्म्याची गरज ना थोडे झेम येतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मातशें पळयत पुस्तक कितें करात 2 Timothy chapter 3 verse 16 2 Timothy chapter 3 verse 16 कित्याक बायबल सजमूंक जाय देव सजमूंक जाय जाल्यार पवित्र आत्मो जाय कित्याक 2 Timothy chapter 3 verse 16 ओके सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां पवित्र पुस्तक देवाचे प्रेरणान बरयलां शिकोवन दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक निडेर घालूंक तांकां देवाक मानताच अशे जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक ते उपकारता आनी ते सजमोवंक कितें जाय पवित्र आत्मो जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी देव आमकां एक आधार भासयता तो म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 उक्ती करात जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 26 सॉरी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 14:26 म्हजे फाटल्यान पूण बाप म्हजी नावी तुमकां धाडटलो तो शराती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 निमणे दिवस बाबडनो पवित्र आत्मो चवथी दिवस पवित्र आत्मो आमकां
देवा बरोबर आनी मनशां बरोबर जिवंक शिकयता. कोणा बरोबर? देवा बरोबर आनीक मनशां बरोबर. जशें बागून पावल रोमकारां बरोवन सांगता रोमन चॅप्टर 8 वर्स 14 and 17 देव म्हळ्यार खरो बाप आमचो. खरो बाप आनी खरो आमचो मोग करपी देव बापाची खबर सांगता. देव म्हळ्यार आमची आवय. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 66 वर्स 13 आनी पवित्र सभेची दाखलो ते म्हळ्यार CCC पवित्र सभेची कोण 370 हांगासर म्हणटा देव कोण तो. कोण शिकयता? पवित्र आत्मा शिकयता. एक दिसा मादर टेरेसा चायना गेली. खंय गेली? खंय गेली? चायना 1969 वर्साक. चायना कसलो देश? कसलो देश? कितें करता थंयसर? आयकलां तुमी? चायना कातोलीक म्हूण तांकां मान्यताय ना. इट्स अंडरग्रावंड चर्च. फाल्यां हांव कॅथलीक प्रिस्ट म्हूण जालें जाल्यार आयदर ते हांव भडकून वचचें पडटलें वो ते म्हाका फारां मारूंक शकता. 1969 वर्साक मादर टेरेसा चायना गेली. खंय गेली? चायना गेली. आनी तिका कम्युनिस्ट गव्हर्मेंटान विचारलें, चायनिसांनी कम्युनिस्टांनी विचारलें, आमी तुका कोण? तुमी कितें म्हणटल्यात? ते क्रिस्तांव जिवशी मारतात. तुमी कितें म्हणटल्यात? एनीवन फ्रॉम दीस सायड? हांव तो चायनीज गव्हर्मेंट, हांव तुमच्या लोकांक तुमकां जिवेशी मारता. तुमी म्हाका कितें म्हणटल्यात? हे सायडी कोण म्हणलें? वॉट डू से? आं वय रे, पूण तो चायनीज गव्हर्मेंटान त्या अधिकाऱ्यांनी मादर टेरेसा विचारलें, आमी तुका कोण? मादर टेरेसान कितें सांगलें आसतलें? चायनीज गव्हर्मेंटान, कम्युनिस्ट गव्हर्मेंटान मादर टेरेसान विचारलें, आमी तुका कोण? आनी कितें सांगलें आसता मादर टेरेसान? आं आं ब्रदर भावानी मादर टेरेसान तांकां तें सांगलें, यू आर माय ब्रदर एंड सिस्टर. गॉड इज तुमी वायट केल्यार लेकून नो प्रॉब्लम, पूण देव आमचो बाप तुमचो रोसणार आनी तुमी म्हज्या भावानी. म्हणटरी जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा तांकां देव कोण आनी मनीस कोण तें कळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती सगळीं एकवटान जियेतात. जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो ना ती कशी जियेतात? तगूय शेजानी झगडटाय सांदी फुट्यांनी. जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो ना ती कशी जियेतात? कितें म्हणलां हांवें? जे घरान पवित्र आत्मा मेळ्ळो ना ती मोगान जिवंक शकनात. ती गो बायलां मोगान जिवंक शकनात. ती शेजारी एकट्यान जिवप आसना. ते पाद्री एकवटान जिवंक शकनात. ते माद्री एकवटान जिवंक शकनात जांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो ना. तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो ना तांकां आवड घालता कोणाचो? दोगूय शेजारी झगडटाय, दोगूय शेजारी झगडटाय. पूण जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती एकवटान जियेतात. उक्ती करात. Act of Apostles chapter 4 verse 32. ही सगळें भागाक धरून जियेतालीं. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आनी जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती सदांच शांतीन जियेतात. कशी जियेतात? तें शांतीन जियेतात. ह्या वेळार उडगास येता 2 देसांचो द 7 वंडर्स. हितून एक व्हडलो स्टॅच्यू येता. खंयचो तो? एनीवन? खंयचो स्टॅच्यू? बिग स्टॅच्यू. इट्स ऑन हिलॉक. खंय दोंगरार आहा. आं कोण सांगता ती आन्सर? आं ब्राझील. ब्राझील? यू सेड ब्राझील? बाबा न्हू हो व्हडलो स्टॅच्यू हे 2 देसांचे मदें आहा. खंयचे देश ते? आं चिली आनी
अर्जेंटिना हे दोन्ही देश एकामेकाक गिरासूंक सोदताले दोन्ही देश देखून एक बोनावेंता म्हूण एका पाद्रीन जायत्या लोकांक सांगलें बाबा हे दोन्ही देश आमी कितें करूं सोदता एकामेकाक गिरासूंक सोदता आनी दोन्ही देश क्रिस्तांव देश आनी ताणें जायते आर्मागुडे तयार केले आनी दोन्ही सरकार रेडी कितें करूं एकामेकाक गिरासूंक म्हणटूच ताणें हे देवा उतर आयकलें आनी देवाचो आत्मो तांकां जायते जाणांक मेळ्ळो देखून 13 मार्च 1904 ह्या वर्सा एक व्हडलो स्टॅच्यू बांदलो ही सगळीं आर्मां कोडयलीं आनी ताचो एक व्हडलो स्टॅच्यू बांदलो आनी ताच्या हातान कितें दिलें ताणें कितें दिलें लोकांनी एक खुरीस दिलो आनी एका हातान एका ब्लेसींग करूंक लायली आनी दोन्ही देशां भितर शांतीन जिवंक लागली जांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा ती कशी जियेतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी निमणी वस उडे फादर सांगले ते भाशेन पवित्र आत्म्यान जियेली मनशां पवित्रायेन जियेतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां पवित्रायेन जियेतात आनी वेता थंयसर जेजूक परगडटात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी ही मनशां जायते देवाचें बरेपण मेळ्ळां ते आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक परगड करतात देवाचें बरेपण तशी देवाची मिरागरी आनी देवान आपले सगळें कितें तें केलां तें सगळ्यांक परगडतात आमचे मदीं एक भयण आसा व्हडल्यान तिचे खातीर एक व्हडल्यान ताड्याची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान आनी हे वेळार पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मनशां जेजूक वायकी दितात आनी जेजूचें नांव वाखणटात 2 उतरां ती सांगतली मागीर हांव सांगता जायतें हांव बरें ना जालें आनी म्हाका पयलीं कॅन्सर जालें स्टार्टींग मागीर कॅन्सर जालें म्हाका वयल्यान दोतोराक गेली मागीर म्हाका जालीं आतां 5-7 वर्सां पण जाल्या पेक्षा हांव पयलीं 2-3 म्हयने सामकें जेयनासलें खायनासलें रावलें साम मांजरे लागून मागीर दोतोराक घेवलें म्हाका मडगांवां दोतोरान कांय सांगूंक ना म्हाका म्हणलें आपोल येतो व्हरा मुगे भावाल्यान म्हाका डायरेक्ट हिंगा हाडलें आनी हांवें जायतें देवाक मारलें तूं खुशास तें कर म्हूण मागीर हांव आतां थंय हांव बरें जालें आनी आतां हांव कितें आयलें हातां पयलीं हांव सांग खायना उद्दो पिवन दीस काडले आनी मांजरे लागून न्हांवनाची पास सारकें हांव इतू मांजरे लागलोले देवान म्हाका जायतें देवा आर्गान दिता हांव व्हडल्यान एक ताड्यांची भेट आमी देवाक भेटुया उडू म्हाका सांगताली फादर हांवें आशा बी तयार दवरलो म्हूण आनी हांवें ताका हाडले दिसा आमचे आबीत भयण घेवन येयली ताका आगो हे आनी कितें हाडलां हें आनी म्हाका 2-3 पाटोर येयल्यात ती पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी बोड घेवन ती बरी जाल्ले खातीर आमी देवाक व्हडल्या आनी एक ताड्यांची भेट भेटुया आनी तुमकां सगळ्यांक ती बरें करूं थोडे 5 दिसान तुमी देवा उतर आयकलें म्हूण तुमचेर देवान